गाइस गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे न्हू सगळी बरी आमी बी आहाय सगळी बरी आतां कोता ब्रेकफास्ट सो तुमकां म्हणल्यार शेअर करतले ब्रेकफास्ट कितें करता बाबा उठावपा लायला डॅडी कित्याक आतां वयता आमी राय आयज फ्रायडे न्हू आनी तेका लागून आनी बाबा हजूय धायता डॅडी नाल्यार भाजी आनी कॉफी सकाळी कॉफी पिता गाडी चलोवपा तेन्ना तोंडात दिसांनी ब्रेक गेलोलो कॉफी पयर एक दिसा रातचे पिलोले तेजे उपरांत पिवना आयज पिता आतां डॅडी उठयता तेका जी कॉफी म्हजी फेवरेट कॉफी एक सांग थँक्यू म्हणून जाय म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरान एकली कोणें म्हाका कमेंट मारलेलो आनी तेका हांवें मागीर जस्ट हार्ट दिलोले ओके नो प्रॉब्लम तूं कितें म्हणटा तें म्हणून म्हाका पळोवन वचना अशें अरे म्हाका पळोवन वचना तुमगेलें आनी म्हाका खबर आहा न्हू हांव कितें कोत्ता यूट्यूब फॅमिली म्हाका इतू बरी कोत्ता ती तेणी तेका आन्सर दिलो सगळे यूट्यूब फॅमिली मेंबराक कोणें आन्सर दिला तेका आनी तूं बरे बरे कमेंट्स केलाय म्हणून आनी थँक्यू बहुत दिसत म्हणून हांव तोहले ड्रेसांनी थँक्यू कित्याक हे सगळे ड्रेस मागीर पयलींचे म्हाका फिट जायना आसलोले तुमकां सालोन मोठ जालोले म्हाका जायना आसलोले सगळे दवरलोले आतां ते म्हाका जाता सो कित्याक घालनाका सो आतां ते हांव घालता पोतू ओके सो थँक्यू वन्स अगेन एवरीबडी फॉर सपोर्टींग मी आतां हांव च्या पिता आनी मागीर मेळटा न्हेसले मागीर फ्रेंडान दिलो तेटो जाय जाय ते खायला बाबा अजून उठलो ना बाबा होगत गाडयेन न्हिसयतले आनी तेका हावपा बाबा गाडयेनूच दितले ना थिंग इगोर्जे दिता थिंग भुरग्यांक हावपा बी मेळटा 9 जालें बासो ते मागीर तुमकां मेळटा हें गेला सांग बेल तितून सगळें लायलां बाबा गेले बऱ्या पडटा ते ओके दाखयता तुमकां चित्र येयले मामी आनी ती येताय हाटल्या इगोर्जे तिंका कोशूट बी कांय करपा न्हू केल्या बेश्टे भायले इगोर्ज दाखयता तुमकां ओके मागीर मेळटा वच पडटा भाटी तांबलें थिंग न्हू भाजी आहा हाटल्यान सो तेका लागून एक सांगलें हाड मागीर फेवरेट तांबडी भाजी आहा थिंगा भेंडे आहा गांवठी बरें आहाय थिंगा सो तेका धाडला आजून बॅक कॅमेरा दाखयता ही थिंगा जाल्यार मातशें मुखार येवन तांबलें घेता आनी ही भाजी हाडल्या तांबडी भाजी एकू आलो ते कडेन सो तेका लागून मामीन वायट भाजी आनी ती भाजी हाडल्या दोनूय तिराची हाडल्या दूद तेल आनी वाटी हाडल्या ती पावले आनी कितें हाडलें तें तुमकां दाखयलां न्हू सो आतां बाब न्हिदतलो वाटी सो तेका न्हिदी मातसो ते सकाळीं हें केलो नंतर उठान कसो येयलो तेका लागून ओके हांव तुमकां मागीर मेळटा आतां मेळटा तुमकां आड पडोना आसलोलें अशें आसलोलें कित्याक नेट न्हू चलना जालें सो मोबायलाचेर नेट आसलो सो एक मोबायलाक नेट आहा सो फुकले हॉटस्पॉट घेवन चलतालें सो आतां कितें जालें 5 जालें तरी नेट कित्याक येयना आमकां घरा पावलोली अशें 3 सो नेटू ना सो तेका मॅसेज केलें नेट ना कितें जाला प्रॉब्लम ते मातशें येवन चोय म्हणून सो तो येयलो रोकडो सो तो एकलो येयला ते कडेन जायना खंय तें तो आतां दुसरें हाडूंक गेला नाजाल्यार तें आख्खें सिस्टम व्हरचें पडटलें कितें सांगिलां सो आतां हांव वयता तांबडी भाजी म्हाजी फेवरेट बट जून मेळ्ळ्या जून आहा सारकी सो पानां काडलें दाखयता पानां काडलें जून आहाय सारकी आनी उद्दी तांबडी आनी उद्दी दोई दिल्या न्हू तेणी सो ती भाजी करता भाजी मागीर हांव कोच जाल्यार खबर आहा म्हाजी शॉर्टकट रेसिपीज आसता सिंपल रेसिपी आसा पूण यम्मी रेसिपी म्हाका लायक सो कांदो मिरसांग आनी सोय घालताले आनी मीठ ओके सो तें कांय शूट करना तुमकां तोंडानूच सांगलें सो आतां तो दुसऱ्या कोणाक हाडूंक गेला तो कोण जायना म्हणून बाबा वचूय बोगला आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा ओके आयज तुमगेचे आतां मेळटा आयज आमकां नेट ना ते कितें दोनूय कनेक्ट जाता मोबायलांक बी पूण एक्सेस जायना जालें नेट सो तेणी ते दोनूय बॉक्सां काडले आनी ते घेवन गेले मागीर हाडून दिता म्हणून लागलो म्हाका कळ्ळें 6 o'clock जाला आयज काय ते कशें हाडून दिता आनी आमी सकाळीं रिटर्नाक गेलो न्हू सकाळीं नेट ना आसलो न्हू सो म्हाका खबर ना नेट ना म्हणून जेन्ना हांव येयलें आनी हांवें तें ऑफ केलें येवन सो तेन्ना म्हाका दिसलें ते 1 hour आनी 2 hours येतो म्हणून जेन्ना हांवें तेंका मॅसेज घायला तेन्ना 5 o'clock जाली सो हिंगा येयले तेन्ना 6 o'clock जाली तो येवन घेवन गेलो तेन्ना
सो आयज ऑप्शन नासलें सो एक मोबायल रिचार्ज आहलोलो सो आनीक 1.5 GB कायला हांवें कित्याक जे इम्पॉर्टंट कमेंट्स बी येताय न्हू आयज म्हाजो एक व्लॉग गेला न्हू अबाउट ब्रेस्ट कॅन्सर एवरी सिमटम्स आसूंक खबर आसूं जाय एवरी गर्लाक ती सिमटम्स खबर आसूं जाय कित्याक थोड्यांक खबर आसना सिमटम्स आनी मागीर एक खातीर चार जाता मागे फकत ते भुरगीं व्हडलीं जाताय तेन्ना बायट बी कोत्ताय न्हू सो तेका लागून म्हाका दिसतालें दुखता म्हणून बाबा घास मारूं लागलो म्हणून म्हाका ते दुखता म्हणून बट म्हाका तेका लागून दुखना आहलोलें ते दुदा ते कितें एक सायडीच्यानूच दितालें दुसरे सायडीच्यान हांव दिना आहलोलें सो तेका म्हाका कोणा आहलो न्हू तेन्ना कोणा सेन्स फर्स्ट बेबी म्हणल्यार तितू कोणा न्हू फर्स्ट त्या टायमार आनी तितलें रिसर्च बी तेन्ना म्हाका तितलें कोन्ना आहलोलें सो तेका लागून म्हाका ते प्रॉब्लम जालेलें सो आयज चिंतिलें शेअर करुया म्हणून सो तो व्लॉग गेला तेका लागून हांवें 1 GB रिचार्ज केला म्हाजो मोबायल कित्याक कमेंटाक रिप्लाय करूं जाय म्हणून म्हाका कितें येयत जाल्यार आनी तांबडी भाजी केली तांबडी भाजी जाली मागेली सो जेयता तेन्ना दाखय तुमकां जेवपाक कितें कितें आहा तें ओके मागीर मेळटा आयज तेणी ते बॉक्स येयलो न्हू सो तेणी ते येयला हालीं सकाळीं म्हणल्यार हाडून दीत सांगिल्लें सो तो हाडून दितले सो नेट आमकां वायफाय ना मोबायलाचेर नेट घायलो आहा आनी आयतीरा गेलो न्हू आमी एक रिट्रीट करून न्हू मागेले लायफ 365 डिग्री चेंज जाला इतू मिरिकल्स जाले आयचे दिसा म्हाका पर्सनली हिंगा गोंया प्लस मेफी ऑन बोर्ड आहा बोटीर आहा तेका इतू मिरिकल्स जाल्या तो म्हणटा आयचे दिसा इतू मिरिकल्स जाले इतू 360 डिग्री चेंज जाले जाले आनी अशें हितू तुमकां सांगपा जायना इतू डिफरंट चेंजीस जाले आनी थिंग फादरीन सांगलोलें माड्रास कोण वयता गेले थिंग माड्रास थिंगा लॉक मारलो आहा माड्रास तेंकां आतां उरपाक काड म्हणून आमी गोंयचेर बसून गोंयच्या सायडीक तो पॅसेज आसा पळय थिंग बसताय न्हू कित्याक बाबा लागून टीव्हीच चोयता सो आमी आतां काडल्या भायर दिश्टीपण आहलो न्हू पण हांवें आतां काडलो सो फादरीन जालें 6 जाणांची वेलिंगन सायबा लॉकां ओपन कोता या बाबा ट्रेन कालचे ते तुमकां सांगत तें कित्याक काल हांवें एंडींग कांय घेवंक ना मागीर घरा येयल्यार नेटूय गेले मागीर हें जालें प्रॉब्लम जालें सो थिंगा हाफूच एंडींग घेयलें आनी मागीर हाफ एंडिंगाक हांवें स्टॉप केलें आनी मागीर कितें तरी काम पडलें म्हणल्यार मागीर हें जालें ओके सो तुमकां आतां परतून सांगता काल न्हू रेतीराक गेलो न्हू आमी फ्रायडे रेतीराक गेलोली थिंगा तुमकां सांगला ते भाशेन 365 डिग्री चेंज जाला आमगे लायफान सारकें हितूलें आनी थिंग फादरीन जालें कोण माड्रास गेलें न्हू सो माड्रास लॉक मारताय न्हू तुका कितें वीश आहा तुका कितें जाय तुका ओन तुगे घर जाय ना तुका कितें घर बांदपाक जाय तुका कितें रूम बी काडपाक जाय जाल्यार थिंग लॉक मारताय सायबमाचे बायल्यान तो पोल आहा थिंग लॉक मारता कोणें लॉकां मारलो आहा 6 जाणांनी तेंची लॉकां वेलेंगी सायबमाय ओपन कोता म्हणून आनी कोण कोण आतूर काडपा म्हणून सो आमी आतां काडला आनी तेन्ना फादरीन सांगिल्लें न्हू वेलेंगी सायमा तुमगे लॉकां ओपन कोता म्हणून आनी तेन्ना बिलीव केलें येस सायमाय तुवें मागे बी लॉक ओपन केला आनी हांवें गाडयेर मेफीक सांगिल्लें मेफी फादरीन अशें अशें सांगिलां 6 जाणांची सायमाय लॉकां ओपन कोता हांवें तें बिलीव केलें काळजान सो जेन्ना हांव घरा पावलें मागीर लायफ एक 360 डिग्री चेंज जाली कॅनॉट एक्सप्रेस थिंग्स एक्सप्रेस करूंक जायना म्हाका सांगो वर्ड्स न्हय सायमान लॉक ओपन केलें न्हू हांवें बिलीव केलें पूण सायमान म्हाज्या लायफान इतू लॉकां पडलोली आहलोली लायफाचेर इतू प्रेशर कितें कितें लॉकी एक सांगला तो 365 डिग्री चेंज जालें म्हणून तेजेर हांव कोत्तोलें आनी म्हाका खूब कमेंट्स येयलोले हांवें सांगलोलें न्हू तुमकां की म्हाजी प्रेग्नन्सी जर्नी जाणां जावपाक जाय जाल्यार सांगाय म्हणून हांव शेअर कोत्ता म्हणून सो हांवें प्रेग्नन्सी जर्नी तुमकां हांव शेअर कोत्तोलें एक दीस येतलो तेंचा शेअर कोत्तोलें कित्याक आतां हांव शेअर कोन्ना ती कित्याक मेफीगी परमिशन येना कित्याक प्रेग्नन्सी जर्नी न्हू खूब अप एंड डावन्स आहा सो हांव शेअर कोत्ता तेन्ना अर्दे शेअर करून आनी अर्दे ना शेअर करूं तशें जावपा ना न्हू कित्याक लागून मिसकॅरेजीस 2 जालोले बाबा पोटान आहा तेन्ना कित जालोलें सो तो कित्याक सेफ ना आहलोलो पोटान आहा तेन्ना आनी थिंगसून आमी हिंगा कित्याक शिफ्ट जाली जेन्ना ते सगळे ते प्रेग्नन्सी जर्नी सगळे सांगो जाय सो मेफी म्हणटा आतां नाका आतां आसता आतें मागीर तूं केन्नाय तरी सांग पूण आतां नाका तें आतां बेश्टें मागीर थोड्यांक त्रास जातले थोड्यांक कशी म्हण तुजेर प्रॉब्लम जाय न्हू तूं सगळें ओपनली सांगत न्हू म्हणून सो तेका लागून मेफीन म्हाका म्हणल्यार सद्याक तरी स्टॉप कर सो तुमकां प्रॉमीस कोत्ता केन्ना तरी एक दीस हाडटलें तें पण रिसंटली हाडपाना मागीर केन्नाय तरी हाडटलें
ओके. आनी बीग थँक्यू वेलेन सैमा. सो तुमी तुमगे ट्रस्ट सकयल देंवय नाका, सैमाची ट्रस्ट दवरा. आनी न्हू खूब जाणांनी न्हू म्हाका हांवें जेन्ना शेअर केलेलें अंडू ऑफ नॉट मादमेरी घरान हाडल्या म्हणून हांवें, आनी मागीर लायफ चेंज जाला न्हू, ते सारकें चेंज जाला. सो तेगे प्रेयर बी कोणाकूय जावं न्हू अंडू ऑफ नॉट मादमेरीचो प्रेयर नाजाल्यार तेगे रोजरी म्हाका कोणाकूय जाय कमेंट सेक्शनाचेर सांगाय म्हाका. सो तेजेर एक स्पेशल ब्लॉग करतलो, तुमकां सांगतलें तेगे रोजरी कशी करपाची आनी तेगे प्रेयर आहा तो कसो करपाचो, तेगे नोविना आसता पळय ती कशी करपाची तुमकां जाणा जावपा जाय जाल्यार तेजेरूच एक सेपरेट ब्लॉग करतलें. फकत तेजेर सांगतलें कशें कितें करपाक तें. ओके. आयचे स्मॉल टेस्टमनी कशी सांगूंक सोदतालें जी म्हाका मेवलें तें फ्रायडेक रिट्रीट करून आमगे लायफ चेंज जाला. आनी फादरीन सांगलां तशें लॉक्स आमच्या लायफाचे काडल्याचे स्मॉल टेस्टमनी कशी हांव युट्यूबाचेर सो तुमकां दिता की सो वेलगेन सैमाक तुमी कितेंय मागा ती तुमकां दितली. सो एक स्मॉल टेस्टमनी कशी. ओके. आनी आतां हो व्लॉगिंगाक काबार करता. इफ तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आनी अ बीग थँक्यू सगल्यांक फॉर द लवली कमेंट्स वीच यू ऑल गिव ऑन द कमेंट सेक्शन. आनी ग्लॅम गर्ल ब्लेझर चॅनलाचेर खूब कमेंट्स येयला, खूब हार्ट्स येयलाय. थँक्यू फॉर द ब्रेस्ट कॅन्सराचें इन्फॉर्मेशन दिलां म्हणून खूब जाणांनी. हांवें सांगलो तुका बरो दिसलो जाल्यार हार्ट दिया म्हणून. सो खूब जाणांनी हार्ट दिला. थँक्यू सो मच. तुम्ही अजून चोवना जाल्यार वचून चोयाय. ओके. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.